sam te i dalje voleo, od smrti se proleće na rani, a ja sam te i dalje voleo. Pominjem te svakog dana, živim tako sretana, ne mogu bez tebe, ljubav ne grči se lako. Pominjem te svakog dana, sretana, živim tako sretana, ne mogu bez tebe, ljubav ne grči se lako. Pominjem te svakog dana, sretana, živim tako sretana, ne mogu bez tebe, ljubav ne grči se lako. Nisam preboleo, izgubit će, mnogo mi je žao. Ja se dušo nisam preboleo, izgubit će, mnogo mi je žao. Pominjem te svakog dana, sretana, loše mi je tako sretana, ne mogu bez tebe, da ljubav ne grči se lako. Pominjem te svakog dana, sretana, loše mi je tako sretana, ne mogu bez tebe, da ljubav ne grči se lako. Pominjem te svakog dana, sretana, loše mi je tako sretana, ne mogu bez tebe, da ljubav ne grči se lako. Ko je Snežana? Moram ja i večerat. Morao sam se specijalno strpat za ovaj stream. Dobar dan, kako ste? Mali, u sobu tamo crtani, baba radi. Aj tamo. Snežana, proklinjem te svakog dana, Snežana, lakše mi je tako. Euzubillahi mine šeitani racim. Bismillahirrahmanirrahim. Naime, gospodin uvaženi naš glumac dobio je svoj hashtag na Kliksu. Znaš ti koje je to postignuće? Ja sam se strpao. Znači, sva se nacija vazdigla. Vazdigla se nacija. Ljudi se i firme ograđuju. Otkazuju se nastupi. Prekidaju se ugovori. Što kaje jedan komentar na Kliksu, svi su generali posle bitke, kao na primjer ona gospođa koja mu je htjela... Šta ne čuješ? A ne suješ? Aha, mislio ne čuješ. Ko što kaže jedan komentar, ona gospođa što mu je htjela pomoć, pa je ona sad general posle bitke i tako dalje i tako bliže. Ako ima kakva kazna za čitanje vijesti s interneta, uskoro ide nova tužba, više ja zarađujem od Kliksa na čitanju njihovih vijesti, nego oni na pisanju članaka. Pazi ovako, nemojte se ljuti s Kliksa, nemojte biti rigorozni, to pod jedan. Pod dva, hajmo mi početi sa vijestima. Da vidimo šta se to izdešavalo, imamo ovdje pofajn člančića za preć. Ovako, novi serijal na kanalu, čitamo vijesti. Potrebna konkretna djela. Ljudsko, a ne pravno pitanje.
Mučno je što zlostavljači djece u BiH mogu otkupiti zatvorsku kaznu. Javnost je šokirala informacija da je glumac Muamer Kasumović osuđen zbog bludnih radnji nad maloljetnikom, a posebno jer je prošle godine otkupio jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog tog djela za 36.500 km. Za ovo se saznalo tek nakon priznanja žrtve ovog krivičnog djela prije nekoliko dana. Od tada u javnosti se pojavilo više pitanja. Zašto nije niko obavijestio javnost da je Kasumović osuđen zbog ovog djela, posebno jer se radi o osobi koja je radila s djecom? Zatim, kako je moguće da je dobio samo godinu dana kao kaznu i još bitnije pitanje, da li je vrijeme za promjene zakona koji omogućava otkup ovakvih krivičnih djela? O, vrijeme je, vrijeme je. Pozdrav svim dobrim ljudima u čatu. Podsjetimo da naš zakon dopušta otkup slobode u krivičnim djelima do godine zatvora. Tačnije, jedan dan košta 100 km. A da je vrijeme za izmjene saglasna i parlamentarna zastupnica Lana Prlić. Ona je zastupnica u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH i članica Komisije za ravnopravnost spolova, te podsjeća da su članovi ICE oba doma krajem juna prisustvovali sjednici na kojoj je Ministarstvo pravde FBiH prezentovalo izmjene i dopune krivičnog zakona FBiH. Tačnije, izmjene bi se jednim dijelom trebale odnositi upravo na ovaj dio, tako se otkup ovakvih krivičnih dijela više ne bi dozvoljavao nakon usvojenih izmjena i dopuna. Inače, kazne za bludne radnje nad maloljetnim osobama iznose od 3 mjeseca i 3 godine do 6 mjeseci i 5 godina. Pitanje je zašto sudovi izriču kazne do godinu dana koje se mogu otkupiti, pita se Prlić. S obzirom da su na toj sjednici date sugestije da se podignu minimalne kazne kako se ne bi mogle otkupiti, Ministarstvo pravde je pozitivno reagovalo, te su odgovorili da je to i planirano. Bilo je mnogo inicijativa jer ovo nije političko već ljudsko pitanje, rekla je Prlić. Dakle, očekuje se da će Ministarstvo pravde FBiH biti predlagač izmjena i dopuna zakona. Ljudsko, a ne političko pitanje. Upravo ljudsko, a ne političko pitanje nazivamo brojne inicijative koje i dalje čekaju na stolu. Istina je da postoje prijedlozi, postoje pitanja i rješenja, ali kao i uvijek u našem sistemu reaguje se kasno i ne primjenjuje se, bolje spriječiti nego liječiti. Žrtve našeg sistema su te koje često trebaju liječenje, tretman, boje se progovoriti, a loši zakoni su uzrok iste takve zaštite žrtava su samo neki razloga istih. Krajnje je vrijeme da političari izvrše pritisak kako bi se izmijenio zakon i počinioci ovakvih krivičnih dijela kazne na pravi način da ne bismo dobili još jedan slučaj Kasumović. Šta kažu top komentari? Pitanje je zašto sudovi izriču kazne do godinu dana koje se mogu otkupiti. Odgovor je da bi uzeli pare. Nema drugog top komentara. Dobro. Hajmo dalje. Šokantna vijest, a to moram sad naći na fejsu. Mladić koji je javno progovorio o Kasumoviću nije isti mladić iz presude. Koliko je uopšte njegovih žrtava, ali de mi dokaz mi daj. Znači, onaj za kojeg mu je presuđeno, za kojeg je on otkupio kaznu od 36.500 maraka, nije to isti mladić ko taj što je progovorio, digo se na presta. To nisu isto, dva različita mladića. Pazi, to nismo znali u prošlom live-u. Činjenica da je Muamer Kasumović presuđeni napasnik nedavno je šokirala regionalnu javnost, no vrlo kratko vrijeme je pokazalo da nisu baš svi šokirani. Dok se trudio u javnosti ostaviti utisak društveno odgovorne osobe, čak i kada je riječ o mladima, istovremeno je mnogima ostavljao traume, privatno. Osnovna stvar koja ukazuje na to da je više žrtava Muamera Kasumovića nego što je dobio presuda za zlostavljanje jeste to što mladić koji je prvi progovorio o svom bolu nije isti mladić zbog kojeg je glumac presuđen. Hrabrog, danas već muškarca, predstava i umjetnost podstakli su da govori o traumama koje je preživio. Izustio je ono što ga godinama muči, vjerovatno nesvjestan kuda će to odvesti i na kakvu društvenu odgovornost će nas natjerati.
U sali kada je iznio svoju potresnu ispovijest bili su glumci i mnogobrojna publika. Među njima su se našli i novinari koji su odlučili dublje provjeriti o čemu se radi. Došli su do šokantnog i dokazanog saznanja. Muamer Kasumović je 2021. godine presuđen zbog bludnih radnji nad maloljetnikom. U periodu nakon prve objave i obznane ove gnusnosti, mnogi su mislili da je riječ o istoj osobi, no vremenom se klupko odmotalo. Riječ je o potpuno drugoj žrtvi. Imena obje žrtve su poznata redakciji, ali daj mi dokaz, pusti ti što ti imaš imena i osobe postoji. Daj mi neki dokaz. A mladić zbog kojeg je presuđen ohrabrio se dati nekoliko anonimnih izjava u medijima. Znači, tužba za klevetu, ja bi to sad, jer nema dokaz. Ono što je on rekao i ono što smo pročitali u presudi, duboko nas je potreslo. A sama činjenica da je Kasumović maloljetnika zlostavljao svega pola metra iza leđa dječakovog oca, koji ništa nije vidio, učinila je da je zanijemimo. A zatim i progovorimo glasnije. Ha? Eksplicitna presuda o kojoj nećemo detaljno pisati iz poštovanja prema žrtvi i njegovoj porodici, znači presuda je... Noćas plaćam samo za društvo čošku, samo za društvo čošku, samo za društvo čošku. Armagedon na Degamra 10 eura, pozdrav Amire, kakav si danas? Evo, vidit ćemo dok završi live kakav sam. Hvala ti na 10 eura, još se ništa ne zna. Jebo ga reklama i Dukat i čokoladno mlijeko, nemoj to sovat, nego to je otiđi sad u trgovinu i kupi. Ja od tog živim što si ti sad vidio tu reklamu. Na bosanskom YouTubeu prikazuju se reklame i onda porezi to. Eksplicitna, znači, je presuda. U presudi ima nešto što ne trebali bi mi čut. Ne bi trebali mi čut. U presudi ima nešto. Molim se, tabi agenti, ide jedan džingl samo. To bi ti bio džingl. Mole se tabi agenti na terenu da ustanove šta se nalazi u presudi. Nemojte sovat reklame u čatu, hvala. Znači, iz poštovanja prema žrtvi i njegovoj porodici pokazala je da Kasumović nije prezao ni pred čim ili kim i bila je dovoljan razlog da kopamo dublje. U ovom trenutku postoje brojne priče do kojih smo došli, a koje naši sagovornici još uvijek ne mogu podijeliti glasno. Jasno je i zašto. Trauma i sramota su ogromne, a podrška je sve do sinoć bila premala. Njihove priče protežu se od seksualnog zlostavljanja, preko Kasumovićevog dodirivanja u šali, do mladića koji su u takvom trenutku bili dovoljno pribrani da se adekvatno odbrane. Upravo zbog takvih primjera, koji čekaju podršku države i okruženja, važno je da kao društvo glasno osudimo Kasumovića i da tražimo odgovore od pravnog sistema. Eto, mene ako ko bude tužio za ova dva lajva, ja ću reći da mi je Kliks rekao da je važno da glasno osudimo Kasumovića i to, i ja sam to radi njih uradio. Eto, ako bude, znači ništa od tužbi. Pitanja za zakonodavce i izvršnu vlast je mnogo. Počnimo od toga. Zašto je ovako gnusan predmet završio samo s 1 godinom zatvora? Zašto dozvoljavamo zlostavljačima djece da otkupe zatvorsku kaznu? Dobra pitanja. Zašto registar pedofila nije javan? Dobra pitanja. I u konačnici, nakon svega što smo saznali u medijima, zašto tužilaštvo po službenoj dužnosti ne otvori novi predmet u kojem će raditi posao koji su novinari radili prethodnih nekoliko dana? Dobra pitanja, jebote! Dobra pitanja, jare moj! Svaka čast, Nataša Vasić. Baletanka, 10 eura. Hajde. Šta je sa scenom, jebem ti? Samo malo. Stani sad, jare, zajebo sam ovdje, samo sekunda.
Facecam. O jebem ti se, samo malo. Hvala ti baletanka na 10 eura. Nešto je se zajebalo u OBS-u, čekaj. Just a fucking moment. Druže, šta sam ja stisnuo, čovječ? Evo ga. Otišao mi display capture u folder od Facecama, jebim ti život i jebim. Hvala baletanka na 10 dolara. Sorry for that. Znači, dobra pitanja, jare moj. Odlična pitanja. Hoćemo li mi dobiti i kako odgovore na ova pitanja? Da Bog da. Kasumović je godinama radio, kako s odraslima, tako i s djecom. Gdje je radio i s kim je radio, tužioci mogu saznati jednostavnim pretraživanjem na Googlu. Ne seri to. I to je, na primjer, mjesto odakle mogu početi. Naravno da osobe s kojima je radio nisu krive po defaultu. Evo ga, po defaultu. Samo jer su radile s njim. Mnogi od njih su se već ogradili od svega, uvjeravajući da ništa nisu znali, te mu sada otkazuju saradnje. No ima i onih koji šute. Šute i mute. Pozorišna umjetnost je već pokazala kakvu ulogu ima u društvu, jer je pokrenula sve ovo. Zbog ogromne pozitivne uloge glumaca, režisera, scenarista i drugih radnika iz ove branše, neopravdano je stavljati ih sve u isti koš i poistovjećivati se s Kasumovićem ili optuživati da su ga sakrivali. Isto tako je neopravdana šutnja pojedinaca na sudski utvrđenim činjenicama. Pa zato što njima treba dokaz. Njima dok ne doneseš dokaz, džabati sve što je presuđeno. Ti možeš suditi, presuđivati, ali dokaz mu daj. Top komentari. Bravo novinarski Nataši Vasić za tekst, bravo. Prava pitanja su postavljena. Koga ovdje tužilaštvo i sudstvo pravi glupim? Hajmo sad saznati tko je njega pa ga gura kroz karijeru sve ove... Ko je njega trpao pa ga gura kroz karijeru sve ove godine, a lik je sve osim talentovan i harizmatičan. Član naše stranke i učesnik parada koji organizira nas. Nemojte biti rigorozni u top komentarima. Hajmo da vidimo. SDP o Kasumoviću. Evo ovi moji. Ovi što viče onaj. Okac motherfucker 5 konvertibilnih maraka i Marin B 5 eura isto za njim odmah. Pa ćemo pročitati. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Marin B 5 eura, čekaj prvo da vam srcad poklikćem. Eto vam srcad, okac 5 maraka, izricane kazne do godinu služi korumpiranom sistemu, da mu ovaj mora platiti da mu presudi na godinu, pa onda ovaj plati da ne leži. A ne znam šta bi ti rekao, meni je presuđeno 10 mjeseci. A eto, na primjer, ukrao sam od države 25 ili 42.000 maraka. I sad, bil trebao ja imati tu presudu dogodnu da mogu izvući na nogicu. Reci mi to. Marin 5 eura. U konačnici, zar su godine bitne? Žrtva je žrtva, tamam da je silovo moju babu, išao bi on meni 1 godinu na terapiju. Šta da ti kažem? Šta da ti kažem? Na to imam 1000 stvari reći, džaba bi oduzeo sahat vremena live-a. Šta da ti kažem? To treba reći ovima što donose odluke. SDP o Kasumoviću. Novim izmjenama se određena krivična djela neće moći zamijeniti novčanim otkupom. Aj daj Bože. Nakon slučaja Muamera Kasumovića, koji je osuđen za bludničenje nad maloljetnom osobom na zatvorsku kaznu od godinu dana koju je otkupio, oglasio se SDP BiH te su osudili svaki vid zlostavljanja djece. Za razliku od onih kojima problem pedofilije postaje aktuelan samo kada se desi nešto tragično, SDP već godinama radi na pravnoj regulaciji ovog problema i zaštiti djece i omladine. Naši zastupnici su još 2019. godine inicirali zakon o registru pedofila, ali je zbog brojnih opstrukcija zakon tek ove sedmice stupio na snagu, navode iz ove stranke. Napominju... Isti si Sinan iz spota, sinoć sretno prije, jel mi fajna trenerka? Jel mi lijepa trenerka?
Nisam li ovako zgoditak, mladić. Bil se mogu ženiti, pa nisam, na primjer, već oženjen, bil se mogu ženiti već. Hvala na 2,5 eura. Napominju da je zakon bitan jer se njime uspostavlja registar presuđenih pedofila i na taj način im se omogućava da se zaposle u bilo kojoj ustanovi koja direktno ili indirektno radi s djecom ili maloljetnicima. U aktuelnom krivičnom zakonu FBIH, nažalost, postoji mogućnost da se zatvorska kazna za neke od ovih krivičnih djela zamijene novčanom kaznom. Da mi je samo upoznat kaf popit sa tipom koji je jednog dana odlučio da se, na primjer, za ovo može otkupiti kazna. Da mi je samo onako popit kafu s njim, gledat u njega 1,5 sata i da šutimo, ne moramo ništa govoriti. Kako bi to volio? Sam da vidim kako mu dlake rastu, kojim ritmom, koje tikove ima i to. Međutim, novim izmjenama i dopunama koje bi se uskoro mogle naći u parlamentarnoj proceduri, određena krivična djela se neće moći zamijeniti novčanim otkupom kazne. Muamer Kasumović, čiji slučaj je izazvao nove polemike u javnosti, nikada nije bio član SDP-a, BiH zaključuju iz SDP-a. Top comments. Nije stvar u plaćanju kazne nego u veličini iste. Da su mu dali samo dan više ne bi mogao da je plati, ali bojim se da ga je sudstvo svjesno spasilo. Pazi. Nastupa glavica kupusa. Ne kontam. Am dalje. Dobrodošao Kamehameha u članove, hvala ti na premium članstvu. Naša stranka, pedofili nikada ne smiju imati pravo na otkup kazne. Povodom slučaja pedofilije za koji je optužen glumac Muamer Kasumović reagovala je i naša stranka. U saopćenju navode da je naša stranka još 2020. godine predložila niz izmjena i dopuna krivičnog zakona FBIH koje se odnose i na seksualno nasilje i uznemiravanje maloljetnika. Predložili smo da za vrsta krivičnih djela ne zastarijeva. Da se kazna pedofilma ne može otkupiti, ublažiti, niti da se počinioca ne može pomilovati, niti može biti uvjetno pušten na slobodu. Zatim, zabranjujemo se rad u bilo kojoj ustanovi koja se bavi djecom, kao i pristup internetu. Pristup internetu! Znači on ne bi smio. Sloboda te osobe bila bi uveliko ograničena i nakon odsluženja kazne nikad ga se ne briše iz evidencije počinilaca krivičnih djela počinjenih nad djecom. Pristup internetu je sasvim razumno zabrana, da bude zabrana. Jer šta pedofil drugo može raditi po internetu nego tražiti nove žrtve? Pa ja. Posebno važnom smatramo izmjenu koja se odnosi na ukidanje otkupa kazne za stravična djela, kakvo je počinio glumac, znači nisi počinio krivično, sine. Nisi ti utajio porez, ti si stravično djelo. Imaju krivična, imaju stravična. I kakva još imaju, pitaj Boga. Kako je počinio glumac Muamer Kasumović, smatramo da to dodatno ponižava žrtvu, jer trauma koju je pretrpjela nema cijenu, a ona pogotovo nije tako niska. Također, problem je i što žalbe tužilaštava bivaju rutinski odbijene od sudova BiH. Nadamo se da će ovaj gnusni slučaj uticati na spremnost sudova da ozbiljnije primjenjuje kaznenu politiku te razmatraju žalbe tužilaštava. S druge strane, novi zakon o VSTV-u omogućava širi spektar disciplinskih postupaka u pravosuđu koji moraju zaživjeti. Takva djela vrlo jasno osuđujemo i naš pravni ugao prema takvim zlodjelima je trenutno najoštriji po pitanju kažnjavanja pedofila, dodali su. Naša stranka je saopćila kako smatraju neprimjerenim svako povezivanje pedofilije sa liberalnim vrijednostima, kao i povezivanje Muamera Kasumovića s našom strankom, te da će na takve slične tvrdnje reagovati tužbom. Znači, svi se ograđuju, nisi više ničiji, dobro. Ja i mislim da ste vi u stvari njihova stranka. To je top komentar na Kliksu da ne bi bila tužba meni. Ne bi trebali ni vi imati pravo da se pravite da niste znali. Pola vam stranke iz kremastog miljeja umjetnika. Kremastog! Novinara radi slične stvari daleko od javnosti. Šta bi za Jahorinu? Kriju vas mentori iz ambasada. Eno odgovor na komentar. Imaš ti dokaz za to? Ima li kakvih svjedoka, Arane? Mogla bi biti pupga, vidit ćemo. Kasumoviću otkazana saradnja u Crnoj Gori. Teatar koji je imao s kolegama je odmah rasformiran. Ne stišavaju se reakcije javnosti iz cijele regije nakon što je otkriveno da je glumac Muamer Kasumović osuđen zbog krivičnog djela bludničenja nad maloljetnikom. A za Kliks ba
Oglasio se i crnogorski glumac Omar Bajram Spahić. Nareks, hvala ti za 2 marke, šta uraditi kada te čovjek ubije pumparicom u pubgu? Ja krenim razbit monitor, ali skontam da sam ga jedva kupio i onda ne razbijem. Oglasio se i glumac Omar Bajram Spahić. Naime, prije nešto manje od mjesec dana, Bajram Spahić je s Kasumovićem glumio u predstavi Samo pošteno pa ko ga zajebe. Ili 8. smrtni grijeh reditelja Obrada Nenezića. Uz to, Kasumović, Bajram Spahić i Nenezić su osnivači nezavisnog OMO teatra, a spomenuta predstava je bila prvi projekt novo osnovane teatarske kuće. Saznao sam o ovoj užasnoj situaciji iz medija i najblaže rečeno šokiran sam. Drago mi je da je mladić koji je žrtva progovorio, jer ovakvi zločini moraju biti oštro kažnjeni, a žrtvama pružena svaka moguća podrška, kazao nam je Bajram Spahić. Dodao je i da je saradnja s Kasumovićem prekinuta. Svaka saradnja s njim je prekinuta, a OMO teatar rasformiran, dodao je. Znači, ne može se čovjek zaustaviti kada pada. Ovo je predsudnji dan. Pozdrav gospodine Mensure. Podsjećamo, ovaj slučaj pedofilije se dogodio 2021. godine, prije 3 godine, a nakon toga je uslijedila prijava i sudski proces koji je rezultirao presudom u kojoj je Kasumović dobio 1 godinu dana zatvora. S obzirom da zakon dopušta da se može otkupiti do godine zatvora, 1 dan oko 100 km, pretpostavlja se da je BH glumac to i učinio zbog čega nikad nije otišao iza rešetaka. Let's see top comments. Kako se lik lagano ugasi. Bio jednom jedan Damir Fazlinović. Jel ima jedan bosanski glumac da je osudio ovaj čin? Ima Emir Hadžihafiz Begović. Samo dok nađemo, gdje je to? Mona Muratović. Evo general posle bitke. Bili su bliski prijatelji. Bili su bliski prijatelji i ti o svom bliskom prijatelju ne znaš njegove fantazije. Mona Muratović o Kasumoviću. Tužna sam što... Niste onda dovoljno dobri prijatelji. Čekaj da se napije. Tužna sam što ranije nisam jasno sagledala koliko je bolestan i nekako mu pomogla. BH glumica Mona Muratović oglasila se povodom slučaja Muamera Kasumovića koji je 2021. godine osuđen za bludne radnje nad maloljetnikom. Mona Muratović bila je bliska prijateljica Muamera Kasumovića, s kojim je često i radila. Ona je u svojoj objavi na Facebook profilu navela da osuđuje svaki oblik devijantnog ponašanja i da se saosjeća sa žrtvama. Ako se može uništiti istinom, istinom zaslužuje da bude uništeno. Maksima je, trebala bi navesti čije je ovo da ne bi ko pomislio da si ti to izmislila. Maksima je po kojoj živim cijeli svoj život. Osuđujem svaki oblik devijantnog ponašanja. Otkud god ono dolazilo, kogod ga sprovodio. Šta je ovo sunce? Bezrezervno. Saosjećam sa žrtvama. Ne mogu zamisliti skalu oštećenja i traume. Jedna ruka na butini djeteta ili jedna poruka neprimjerenog sadržaja upućena djetetu previše je. Da ne kažem išta drugo više, navela je Muratović na početku. A dobro, navikne se čovjek s vremenom. 124 komentara, top komentari. Mona inače ima škole glume u kojoj djeca glumaca imaju prednost u odnosu na drugu djecu koja imaju veći talenat. Samo im roditelji nisu nikakvi glumci i nisu u parama. Mnogo talentirani glumaca odustaje radi takvih. Interesting. Evo, svi generali poslije bitke. To je komentar koji sam vidio. Sad evo ga jedan glumac što je otkrio traumu svoju i kako je to izgledalo. Neprijatno upoznavanje. Kasumović od Bidžana tražio da se prilagodi zahtjevima struke ako želi uspjeti. Mladi 26-godišnji glumac Haris Bidžan pristao je za Kliks.ba govoriti o svom prvom kontaktu i upoznavanju s kolegom Muamerom Kasumovićem, koji je presuđen za bludničenje nad maloljetnikom. Bidžan je imao vrlo neprijatno iskustvo, ali kaže kako nije ni slutio razmjere njegovog ponašanja. Bidžan i Kasumović su se upoznali u martu 2022. godine, nakon jednog od posljednjih igranja predstave Žaba u Kamernom teatru Sarajeva. Kasumović je nakon predstave odlučio da se pridruži za stolom za kojim je sjedio s još jednom kolegicom i kolegom. Tada smo još uvijek bili studenti Akademije scenskih umjetnosti. To je bio prvi put da sam lično upoznao tog čovjeka i vrlo brzo sam poželio da se to nikad nije desilo, kazao je.
Kasumović je prvo krenuo s razgovorom kojim uveliko insinuira da bi se Bidžan trebao prilagoditi zahtjevima struke ukoliko želi uspjeti u poslu. Nakon nekoliko minuta primijetio sam da me gleda na u najmanju ruku neprirodan način. Na što sam odlučio da ga upitam šta pokušava postići. Zizou, 2,5 eura. Dijasporcu drago što se ovo desilo, pustio ga ti. Ja, evo, jel vidiš da sam krenuo dalje? O čemu, hvala na 2,5 eura. O čemu ćete pričat kad dijasporac stane? Eno i sad uzeli Muamera Kasumovića linčuju bez dokaza. O čemu ćete kad Muamer prođe? I taki retardizmi dalje. Krenuo je govoriti kako imam lijep Ben na nosu. I slične nebulozne komentare. Ben lijep ima. Ja sam vidio svakakve ove kako se to zove, fetiše, ali Ben, to prvi put vidim. Upozorio sam ga jasno i glasno na to da, ako misli da sam gej i da sam ja ta crkva gdje treba da se moli, da to nije ni najmanje tačno i da se odmah zaustavi. Prigovorio mi je da sam previše fin, Benten, za ovaj posao, da bi se tobože trebao prilagoditi prohtjevima struke kao takvi, jer struka je takva inače. Rekao sam mu da se ne brine za mene i da me ostavi na miru, s naglaskom na to da što posjedujem odgoj ne znači da nemam karakter, ispričao nam je mladi glumac. Nakon razgovora uslijedio je i vrlo neprimjeren fizički kontakt. Zatim je odlučio da spusti ruku na moju nogu u izrazito seksualnom smislu. Naravno, nikad se prije nisam našao u sličnoj situaciji. Odmah sam sklonio tu ruku i upozorio ga da nemam problem s tim da napravim ozbiljan problem. U najmanju ruku sam poželio da na najnasilniji mogući način odgovorim na ovaj manijakalni postupak kolege. Ali sam se uspio suzdržati vođen mišlju da ništa i niko nije vrijedan mog dostojanstva. Svjestan da fizičkom obračunu nije mjesto nigdje. Posebno ne u prostorijama teatra, govori Bidžan za Kliksba. Jesmo mjesto u ringu gdje se udara narod. Pitali smo ga kako se osjećao u tom trenutku. Najveći strah u meni se pojavio iz razloga što se to desilo u prostorijama Kamernog teatra 55, u kojem je kao student bez prethodnog radnog iskustva nisam sebi smio dozvoliti bilo kakvu mrlju kojom bi mogao sebi kao glumac zatvoriti vrata. Naglasio sam da je vrlo blizu da vidi verziju mene koja nije nimalo fina i da ga je spasila činjenica da se ipak nalazimo u teatru. Narednih 7 dana sam bio uznemiren zbog događaja koji mi je Kasumović priredio, mada istovremeno ponosan što ga nisam na najrigorozniji mogući način kaznio za njegov prestup, rekao je. Nemojte biti rigorozni, ljubi vas fačko. Sada, nakon što je saznao iz medija o čemu se zapravo radi i kako kaže kakav mentalni poremećaj je u pitanju, iskreno se kaje što tada nije reagovao adekvatnije. Pod tim mislim prije svega na obraćanje javnosti upravama pozorišta sa jasnim upozorenjem na nenormalnog i nemoralnog kolegu u teatru, kojem tu ni najmanje nije mjesto. Prešutio sam jer nisam znao šta se krije iza ovakvog ponašanja i zato jer se nisam osjećao zabrinutim za svoju sigurnost. Osjećao sam se kao odrasla osoba i nisam shvatio da je zapravo riječ o pokušaju seksualnog nasilja, rekao je. Bidžan se osvrnuo na ono što je Kasumović uradio drugim mladim osobama, ističući da bi volio da konačno dobiju pravdu, s obzirom na to da dječak zbog kojeg je presuđen nije jedina žrtva. I pitaj Boga koliko njih ima. Cilj ovog mog obraćanja je želja za istinom i pravdom, a to nikako nije mogućnost kupovanja slobode i povratka na pozorišne daske. Slučaj dječaka koji je glasno progovorio o ovim manijakalnim postupcima sigurno nije jedini. Ovakvim pojedincima nije mjesto u bilo kojoj oblasti društva, a ponajmanje u pozorištu koje ima za zadatak moralni i duhovni odgoj pojedinaca, rekao je. Na kraju ima poruku za svoje mlade kolege i kolegice i ljude općenito. Ne bojte se nikakvog autoriteta, ne bojte se svojih postupa, ne bojte se sudija. Kad vam presude loše, ne bojte se sudija. Kad vas policajac kazni nepravedno, ne bojte ga se. Kad vam bilo ko šta zvaničan uradi nepravedno, nemojte ga se bojati.
Jer on ima tijelo iznad sebe kojem treba to prijaviti. Pa ako je i taj pogrešan, ima i on iznad sebe. Pa neđe ćeš stići. Naićeš jednom na tijelo ko na kocki kad kockaš. 11 puta zaredom ista boja je rekord. I mora 12 put izaći drugačije, ali ćeš oboriti rekord. Znači, moraš naići u tom lancu komande, moraš naići na nekog ko nije dio prljavštine. I samo report. Samo ko dijasporac. Čitav dan sjedi i reportre. Tako i ti. Samo report. Nisi ti ko ti je šef, daj sljedećeg šefa. Neko jest. I strpavaš se ovako. Eno ga kineri. Član 6 mjeseci. Veliki pozdrav ljudno, veliki pozdrav šestočlani memberu, thank you very much. Znači, ne bojte se nikakvog autoriteta, ne bojte se svojih postupaka koji mogu izazvati posljedice ako osjećate da su ispravni. Ništa nije važnije od mentalnog zdravlja i ne dozvolite nikome da vrši bilo koju vrstu nasilja nad nama, niti da svjedočimo nasilju nad bilo kim drugim. Top comments, what they say. Moralo se znati za Kasumovića, sada iskaču kao iz paštete jedan po jedan. Lako se iživljavati na djetetu, ali ovaj je lik, na primjer, odrastao čovjek. I muški su postali mlaki. Meni da stavi ruku na nogu nema, joj slučajno izvini, zna se kako pravi muškarci tu reaguju. A da ti stavi žena ruku na nogu, šta bi tad? Svi su znali sve, godinama, zato pitam gdje su Feđa Isović, Dino Mustafić i Haris Pašović da se jave. Pa javili su se njih trojica. Javio se Feđa Lafo, ne zna ništa. Alarmantno. U posljednjih 5 godina tužilaštvo podiglo čak 25 optužnica zbog bludnih radnji nad maloljetnicima. Ja nisam vidio ni jednu od ovih 25 vijesti, ali čak ni jednu. Tragom priče o Muameru Kasumoviću, koji je pravomoćno osuđen zbog bludnih radnji nad maloljetnikom, od tužilaštva kantona Sarajevo zatražili smo podatke, znači novinari zatražili, o tome koliko je optužnica podignuto za isto krivično djelo u posljednjih 5 godina. Prema podacima koje smo dobili, podaci su više nego alarmantni. Naime, prema dostupnim podacima tužilaštava KS u protekli 5 godina postupajući tužioci podigli su 16 optužnica zbog krivičnog djela silovanje. Od tih 16, 2 optužnice su na štetu maloljetnika. Ja vam kažem, ima dosta nepofatanih među nama. Zato se ne smije spavat po noći. Zamisli Vista da meni ko stavi ruku. Dokle sam došao na maloljetnika. Za spolni odnos s djetetom podignute su 4 optužnice. Zbog krivičnog djela bludne radnje podignute su 33 optužnice u protekli 5 godina. Na štetu maloljetnika ih je 25. Za krivično djelo zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom podignuta je 1 optužnica. Rečeno je za Kliksba u tužilaštvu kantona Sarajevo. Ovdje vrijedi istaći da se radi samo o slučajevima koje vodi tužilaštvo KS. Znači samo u KS je 25. A gdje su ostali? K. Pored S. Te u ove podatke ne spadaju slučajevi sa ostalih tužilaštava u državi, što problem čini još većim. Dakle, svi ovi podaci se odnose na period u posljednjih 5 godina, što govori da je riječ o itekako velikom problemu u društvu. Naravno, ovakvi slučajevi su uglavnom pokretani izvan javnog i medijskog prostora kako bi se zaštitile žrtve. Jest, žrtve se zaštite tako da sakriješ ko je bio nasilnik, pa kad prođe kazna da on mora opet otići jer niko ne zna pa nema ko da ga zaustavi. Jest to tako. Jest to tako, a ja budala. Jest. No, same brojke ukazuju da je krivično djelo bludnih radnji prema maloljetnicima itekako prisutno, te da je neminovno pooštravati zakonsku regulativu. Slučaj Muamer Kasumović, koji je, podsjetimo javnosti, postao poznat tek prije nekoliko dana, iako je spomenuti pravomoćno osuđen još prije skoro godinu dana, na površinu je iznio cijeli set problema. Tako je problematično što zakon dozvoljava i za ovo krivično djelo otkup do godine dana zatvorske kazne, ali istovremeno tjera na veći angažman u cilju zaštite maloljetnika. Napomena, član 187 stav 7 u vezi sa članom 84 Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBIH precizira da se ne objavljuje tog postupka
Eldar, selam, alejkumu selam, verahmetullah, veberekatu, hama lete hata fi džidija hablu mi mesese asla narezate leheben. Hvala ti na 10 eura. Da se ne objavljuje tog postupka u kojem su oštećeni djeca ili maloljetnici. Za presude vas upućujemo da se obratite nadležnim sudovima. Top komentari. Kako su parade krenule, svašta se dešava. Eto, sad će mi biti žut live, neću monetizovati. Eto, hvala ti na tome. Kačavenda je prekucao igricu davno. Evo nas na peticiji, glas građana. Sad ćemo ići potpisati peticiju, svi zajedno. Zahvaljujemo gospodinu Marinu B na 2 eura i behind the scenes emoji, actually. Udruženje, odnosno prvo naslov, pokrenuta peticija za izmjenu zakona zbog slučaja Kasumović. Ova nepravda mora biti ispravljena. Udruženje Zemlja djece u BiH pokrenulo je online peticiju za izmjenu i dopunu krivičnog zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U svijetu šokantnih informacija o osobi iz javnog života koja je osuđena za bludničenje nad maloljetnikom, pozivamo sve građane, institucije i organizacije da se pridruže našem hitnom apelu za izmjenu i dopunu krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj zakon mora biti usklađen s Lanzarote konvencijom kako bismo zaštitili našu djecu od sličnih zlostavljanja. Osuđeni glumac Muamer Kasumović, poznat po svojoj ulozi u popularnoj seriji, dobio je kaznu zatvora koju je nažalost mogao otkupiti. Ova situacija predstavlja sramotu za naš pravosudni sistem i duboko zabrinjava svaku potencijalnu žrtvu. Ova nepravda mora biti ispravljena, navodi se u saopćenju. Udruženje Zemlja djece u BiH od 2015. godine neumorno zagovara harmonizaciju zakona u ovoj oblasti. Iako je nakon našeg javnog saslušanja Zastupnički dom parlamenta Federacije FBiH 19. februara 2020. godine donio zaključak o upućivanju prijedloga izmjena krivičnog zakona, do sada nije došlo do konkretnih promjena. Radna grupa Federalnog ministarstva pravde, koja je 2022. godine radila na novim zakonskim rješenjima, odbila je prihvatiti naš prijedlog za ukidanje mogućnosti zamjene kazne zatvora novčanom kaznom za krivična djela protiv spolne slobode i morala. Odbila znači. Učinjena na štetu djeteta i za krivična djela protiv braka, porodice i mladeži. Ova opasna sudska praksa mora prestati, saopćeno je. Pozvali su sve građane da se aktivno uključe i potpišu online peticiju koja predstavlja naš zajednički glas, našu odlučnost da se borimo za pravdu i sigurnost djece. Federacija BiH ne smije ostati jedini entitet koji nije uskladio svoj zakon s Lanzarote konvencijom. Naša djeca zaslužuju sigurnije okruženje, a odgovornost za to leži na svima njima, posebno na vlastima koje su zadužene za njihovu zaštitu. Udruženje Zemlja djece u BiH neće stati. Pozivamo vas da se pridružite našem naporu da osiguramo bolju budućnost za našu djecu, jer oni zaslužuju više od prolaznog pravosudnog sistema koji im ne pruža adekvatnu zaštitu, zaključeno je. Peticiju možete potpisati ovdje. Možemo. Jel ovo tu? Jest, otvorio sam ja to već. Da refreshujem. Ima 358 potpisa. Evo vam link, pa fino potpište. Mass petition signing. Ime. Emirovski. Hadžak. City. Country Bosnia. Email address. Repeat your email address. Potpisujem zato što nije obavezno. Zato što je bolje da im sudi sud kako treba neg mi. Kapča 86 EB. Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu za sljedeće svrhe. Pošaljite mi e-mail za sve novosti vezane za ovu peticiju. Može. Ovlašćujem udruženje Zemlja djece u BiH da ustupi informacije koje sam naveo na ovom obrascu donosioma odluka. Ne ovlašćujem, nego govorim da treba. Imam najmanje 16 godina, imam duplo više. Potpišite. Vaš potpis je sačuvan na listi nepotvrđenih potpisa. Trebam potvrditi. Inbox.
Online peticija. Vaš potpis je potvrđen i dodan na listu potpisa. Thank you very fucking much you know about it. Ovo X i ovo X. Odnosno, imamo ovdje još jedan. Na N1 ima vijest. Pravilnik o registru pedofila u FBIH stupa na snagu 26. septembra. Znači za 3 dana. Zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Lana Prlić potvrdila je da pravilnik o registru pedofila u Federaciji Bosne i Hercegovine koje je napisalo Federalno ministarstvo pravde stupa na snagu 26. septembra. Navela je da je pravilnik dio zakona o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji BiH koji će detaljnije urediti način i vođenje registra pedofila. Prlić, koja je taj zakon uputila u parlamentarnu proceduru, kazala je da registar neće biti javan, kao što nije ni javan u ostalim zemljama svijeta koje imaju registar, te da će samo tužilaštva i ministarstva unutrašnjih poslova imati pristup, ali i na opravdan zahtjev i drugi. Dodala je da je entitet Republika Srpska napravio takav registar još 2018. godine, te da će registar pedofila biti sličan. Prlić se nada da će izmjene krivičnog zakona FBIH uskoro biti na sjednici parlamenta. Komentirajući nedavni slučaj koji je šokirao BiH javnost da je glumac Mamer Kasumović osuđen zbog bludnih radnji nad maloljetnikom na godinu dana zatvora, zbog čega je kaznu otkupio, Prlić je kazala da su im predstavnici Federalnog ministarstva pravde u junu na sjednici obje komisije za ravnopravnost polova obrazlagali potrebu izmjene krivičnog zakona na način da se ukine mogućnost zamjene zatvorske kazne novčanom, ali i povećanje maksimalne i minimalne kazne za pedofiliju. Eto ga, lijepi moji i lijepe moje, toliko o Muameru Kasumoviću za sad. Sam da vidimo na Kliksu da nije još šta novo izašlo. Pesma suze i vino, sve je u mom trošku, pite noćas plaćam, samo za društvo čošku, samo za društvo čošku, samo za društvo čošku. Almin Duranović 10 eura šalje sud u Bosni, ubi brašno. Ubiše ljudi brašno, a mi hajmo malo ubit Pubga. Ko neće gledat Pubga, može da ide sa live-eta. Let's open up Steam actually. Ako ko hoće Pubga, I'm in the live room. Set the status, you know. Actually. Ja hoću Pubga. Dobro, ti Alke, ti manje više ovako. Ne znam bil se više s tobom družio. Kontam da te banujem. Nakratko. Pa da te vratim opet. I kad će novi video, Alke? Nisi uploadao ništa, ima pol godine. Ja sam opalio ETS i slušam te sa strane. Eto, to bi bilo to vijesti za sad što imamo o našem drugu Muameru. Pa ćemo izvještavati dalje, jebi ga. DR Macos 1 eur šalje. Zašto sam blokiran da pišem komentare? Moguće da se spominju, čekaj da popalim. Hoću Pubga, Šeki. Moguće da se spominju, brate moj, ljude koji više nisu vrijedni spomena. To je fora. Jer rijetko zašta drugo ovdje banujemo. Pesma suze i vino. Imaš izjavu momka na Face kanalu, pogledaj. Ja imam kasnije i Face odgledat čitav. Šeki. Šeki Bihorac. Ulazim, haj ulazi.
To su sad sve pitanja koja se postavljaju. Pa vidjet ćemo na šta ćemo dobiti odgovor, na šta nećemo. Hajde, Šeki. Šeki Bajharek. Čovjek penziju zaradio dok se saznalo. Pa eto, sad će nove žrtve, pa će nova suđenja, valjda, nove tužbe i tako. Prekostra idemo na teren, more. More star. Test. Welcome to the Skype call testing server. Pa dobro, gdje si, Šeki? Česti. Pa evo me svaki dan live-am, čoveče. A ne mogu više ni gledat ove teme. Bilo koji. Zamisli još jednom dijasporca da upalim, bil to mogao gledat? Pa ne gledam ni ovo Muameru. Kamal dijasporac. Pa ja moram čitat vijesti s interneta da ljudi čuju. Samo ti čitaj, vidiš da ima publike. Ne moram ja biti tu. No, dosta mi moji vijesti što me zanimaju. Hanifcan! Sut ti. Ti sut. Šeki Ušao sam. Bajher, to. Hajmo da vidimo gdje smo, šta smo. Evo u mene u džepu, mama. Evo u mene u džepu. Pesma suze i vino. Priča, Alke, viče, šuti. Neće da nam nađe, Ćirko. Kud mi je balan FIFA izašla, nisam 3 dana igrao. Samo FIFA igram i spavam. Ja sam igrao samo 5-6 casuala i to je to. I ubili me gore, negdje sam rankeda igrao. Zamislim. Ali ja sam na jednu noć naletio na ove naše što čituju, a ja sam u rankedu, a igrao sa streamer modom. Kako sam ih lijepo izreporto, to ne mogu ti opisati. A naši? Naši, svi po crticu imaju imen. A da vidiš kako igraju, nakon ne igra inženjer u Craftonu. Jebi ga, dok oni vježbaju mi, evo. Ja. Gledamo dijasporca, Muamera, igramo FIFA. I kasnije kaj cheater. CS-a ne igram nikakvog. Čekam GTA 5 da ne izlazim iz kuće, 6. Da ne izlazim iz kuće uopšte. Šestica, pošto izađe, ja više neću izaći. Hoćemo buksan ša. Može. To dalje, to bolje. Hello team. Hello guys! You wanna go Buksansa? Yes, we do. We are not in hurry in the game. Yeah, where are you from? Bosnia. I think on my mark should be the car. Pa mogu doći do tam šta će mi kar.
Morat ćeš Playku uzeti za šesticu ako se ne čeka port. Ako ti se ne čeka port, pa svejedno sam ja mislio to uzimat. Omišljam se, bil je sad uzo, pošto ste nabustali platu na 4200 maraka, da Bog da vam Allah, dragi, sve podario u životu, što se tiče sreće i zdravlja. A ne znam, hoću li sad, ili ću... Šta ću? Trebaš malo odvojiti za ove ljude što ih gledaš. Šta ću Od odvojiti? tih para. Pa odvojit ću... Daš malo. Pa daću im klipove, igrice, koji hoće da gledaju. Uzimati ili da ti uzmu? Pa ja ću je sebi uzeti 100% ako mi je ne uzmu. Evo zašto se dobija ban. Ti sad 1 eur doniraj pa pitaj što je zblokiran. Daj Marku, hodi do ograde, daću ti. Hoću Allaha mi ako ti treba. Kako si me prepo rekao, ko trči, Bog mu pomogao. Eto, on ima vehikle i ja prije njega počeo lutat. Dobro, ja sam imao auto pa sam prvi došao. Jebote, otkad nismo igrali ko da sanjam. Možda i sanjaš. Možda i sanjam. Pa spavao sam 13 sati, možda i to sanjam, možda se ja još nisam ni probudio. Pesma, suze i vino, sve je o mom trošku. GTA 6 će biti revolucija gaminga. GTA 6 će meni sinu kuću napraviti, paša moj. Da se more dijete ženit, a. I to kuću sa poslovnim prostorima u prvom spratu. Za Milmu Digital. Nemoj se smijat ništa, Kuk. Ja planiram za 50 godina. Treba od kompenzator je vertika. No. Može u stvari za SR kompenzator. Za SR mi treba. Ali ako nađem N24 neće mi treba. Može ti na mini, na šta vežeš? Pa SKS za sad nosim, a tražim onu. Imam kompenzator. Pro se mora uzeti, pro. Nema od ovog ništa. Nema N24 niđe jeb. A nemam ni skopa, spačno. Nam treba extended. Nemam ni to, nisam vidio nijedan. Pesma, suze i vino.
Evo ga kar. I'm gonna switch on it, you know. Hoćemo ići? Ma, tražim još nešto. A ja odo ovdje. Mogu se igrice Ed 84, ali ne mogu sve. Mogu se igrat rukom. Može čak i PUBG se naštimat, ali moraš uzeti onaj gamepad, što je za jednu ruku i onda on ima na sebi joystick koji možeš na neki način podesit kao miš da funkcioniše pa da s njim pucaš. Jer on ima rotiranje, na sebi ima klik u centru. To bi bilo bi to izvodivo, samo morao bi se baš naviknuti. Kraj škole idem, jebem ti. Joj, mama. Vidi ovo. Skidaj se. Te vidi ovo. Ja bio. It looks clean, actually. Nema nikoga tako još možda mene. Ma hoću nego da mi je extended, jer igram krmaču, a ne mogu bez Aha. extendeda. Ove je neko napomišćen, ili se zabil? Ma zabili. Evo ti extended. Ima naš. Mhm. Jedino ako je, a nije za snajper, jel da? Nije. Jebote, niđe većeg skopa od 4. Puca neko kod ovih. Jest, imaju. GG. Evo ih tu. Ja dobre iz zone. Uf. U ovom ba.
Ode i ovo, neće. Gdje on igra krmač? Odaj njemu prići. Tu. Nokaše ga. I drugi ga ubiše. Nije ono lik. Nema bolani nač, ideš li Jack? Niđe. Ozbiljno. Neka kola su iznad stale. Neće. A ja sam pozvao drop, ne znam jesu kontra. Tako da očekuj pizdariju. Tu ima lik jedan. Evo ovdje čovjek i mislim da nas gleda. Iza šeka. Evo gleda nekog drugog napora. Neće izviri kako treba. Ma gledao nekog drugog, zato i ne pika van. Ode s kolima. Neće. Smoka. Ode gore. Mislim da je Pitanje. Da. Motor ga kupio. Šta je u dropu? Evo ti M24 ako još. Hoću. I 6x. I torba 3 i vesta 3. Nemoj s te strane. Imamo motor možda. Malo on mene ne ubi. Ajde. Tamo. Šta je sa vehabijama po JT? Ne znam, šute mi, nešto brišu lajvove, kriju se, ne odgovaraju. Ne znam šta je to se desilo. Moram ovdje PUBG igrat, jebote. Čovjek na brdo desno. Na krovu je tamo moj pin. Oj. Majak s leža.
smok, baci. Ja sam ga bacio, top. Kad uđe u vodu, Haman ne može se raširiti. Da. Evo ih i vam ovdje su pucali čovjek. Znam, one su me i nokali. Okej. Motor neki se čuo. Odaše, idu s kolima. Tu sad bili. Iza tam. Ono je tam dosta. Ma idu oni dalje. Evo sad ovih vam. A onim stepencama, ne znam ga vidiš. Da znaš gdje. Kola. Na krovu opet. Ja sam otišao od tebe jer da možemo dalje ući. Eno je sad. I neku noć je bio. Jesse, Esade, šta ima? Gdje ti je onaj jaran što psuje onaj mrtve? Imam pinu čovjek. Tu lijevo. Kola tu jebote. Samo ne mogu stati, ležate vidi. GG. Hej jebika. Ben me ubi. Imaju bronzu u timu. Prvi meč i dalje sve isto. 1-3 ćemo testirat. Snežana.
Jebote, kad sve ne razvali ovdje. Dijaspojarac. Jo, ja sam poželio neki live od njega i evo. Moz. Hoćeš na auto ili? Neću ovako ući. Dobro. Da, ispušim. Stari content. A bil ti volio? Joj, stisno slučajno F. Hej! Aj, jebi. Pa nema veze, možeš na kola stići. Ma mogu, ali... Mogu sam bolje. Znaš šta je problem sa snimanjem starog kontenta? Što prva sezona LZN-a je... Eno, odošli dole ljudi pokola, hoće ići tam. Evo i dole ispod mene. Znači, exchanging point. Ma jo, aj gore. Evo, boga mi, uzimaju dvoja, troja kola i hoće tam. Problem je što... Pa et saš vidjeti, gledaj sad kad krenu tam. Ako ne krenu ja odo, ali on će tam, to je problem. Prva sezona LZN-a je bila super. Bila je i druga i treća, ali već sedma propalo se sa snimanjem toga. I nije više zanimljivo i nije to. A druga stvar je što se mora snimati ono što je trend i zanimljivo. A na primjer sad su trend reakcije. Koliko god nekima ne godilo, ali to je trend. I to i haha je već u svijetu. I jebi ga. Vahid. Moj Vahide. Puškice. Da li ima ona mapa s onom puškicom sad? Evo, puškicom kao mapa. Ona naša, jesu Rondo. 9. Rondo, ja. Ima.
Ima i ona, mislim da je čak i Deston. Boga mi ćemo ovako. Pa, bilo bi to dobro. A ja ću to čekat, Jakube, do šestice. To neko slučajno opali, a tamo sam htio reći nema niko. Neđe. Kod Aha, nam tu. ovdje. Pa eto vidiš, to su oni. Snežana, proklinjem te svakog dana. Snežana, lakše mi je tako. Pa do duše gledao sam neki dan, ali nije, ja mislim, bio dijasporac. Nego Ilija i Muamer. Ja. 2 sata, live neki. A da ima taj live 50.000 pregleda, mislim. Ništa strašno. Može bolje. A može to i bolje lagano. To dok ne počnu 200-300 hiljada imat reakcije, to nije to ništa. Hej, gdje je zona? Kuda mi avion išao, nisam zabilježio. Uf. Moram nalt pive, jebem ti, ja vozim. Subhanallah, illa billah illa li ulazim.
dade zonu. Jatka ima. Ne vidimo. Čisto ovdje, Haman. Ne zeri, svi smo zadnji teri. Čuj. Da. Čisto. Idemo. Neki Francuzi. There's good phones on range. Dobro ba je. Bude vukusjevik mo? Hej, ispod mene lik. Tvoja kola bila ispod mene! I ljudi odaše, zamisli to. Svud okolo pucaju. Nemam petica. Motor, je li ovo naš? Nije. I ja gledam, ali nije Haman. Two guys orange. Ej, kurac. Hitao sam jednog. Gdje ti mene strpaju u auto i hemo žutom? Čekaj. Ajmo u kolo. Nemoj malinite. Jesu rigorozni, ko da su stream snajperi. Gledaj, sad će oni vam doći. Meni je kacigu skinuo, čitavo. Pazi, otvoreno je. Da li ovaj loot ili neko kempa? Van je, meni bilo zatvoreno. Idu u kola nekakav. Ovdje petica ovdje. Oj, nije Evo, sad. našu. Mamo, čak i zonu zamisli. Šta je ovdje peti? Na zeri, ova ima emergency. To je to.
Agnes is Tabby, actually, in the chat room. How the fuck are you feeling? Nigdje kacige nema, evo je. Tabiha Hadžić. Jeb! Bote sunce u pičku, što me Pa ti znaš, noka? Slučajno, pa ja skupo tamo. Ešhedu Ja ti lajla. Tim izleti direkt. To ba ja rab, ja mislio čovjek uletio. Ali evo imamo, evo Srbe je došao, bio iza nas. Neki, Jel? Co, brat. A, co, brat, gdje si mamu ti jebem u pičku? Šta ima, kako si mi, brate moj, si mi dobar? Sad mi kaciga jebana sva. Evo je, evo je. Ajme u zonu, možda. Ja hoću ovo razmadat, pokušat. I Ahmet, eno ga Ahmet, ima iPhone. Minutu moram čekat. A sva ti imaćeš, jel? Ne može, minutu moram čekat. GG. Ja bolan uzeo pucam kroz prozor bez veze, tamo na kamp. Ti se samo ubaci, pokupi 2 metka. Neksi. Na šeku. Šta si rekao? Na šeku pucaju. Nije iznad. Ja mislim ima čovjek. People Yes, on na you, šeku. then? You can shoot. Gore, lik. Ej, isfula ga. Dobio. Okan. Bra. Kako im bomba, nije ništa ispala im gore. Evo Dobro imam je, asist. kill. Ali ima drugi tim gore, pazi. Eno lik gore na brdu. Cheater. Ej, jebi ga. Kako si me? Kako ga nije oštetio ni jedan metar? Kako si? Kako sine? Kako? Jebim li vam u čatu ja podol? Jeste čuli?
A baca. Vidio sam Ćazeta. Ćaze ima problema većih od mene, koliko hoćeš. Evo nekakvih sa nama umjetnika. Nekakav Don i nekakav što je ovdale, a nije ovdale, nego je odnekle drugo. Don Biza i Ja. Japanac. Alo, vi sta kralju. Evo viš, ovo su ti posljedice 92. 93. i 94. Ma te čovjek ne zna ni ko si ni šta si, šta pričaš. Jesel ti... U stvari nemam nijel... Ajmo patron. Partona. Nije patron. Patrona. Partona. R je prvo. Just 300 ljudi čeka neku reakciju. Pa šta ću kad nema, eto to je o Ameru danas, Dijaspora nam ne snima ništa, Ilija Benjak nam neće par dana snimat. O Perso Vilcu viče. Ne svašta. Zbog onog umetka što su mu stavili, jel? Ma zbog kazne o Persu. Evo auto ovdje. Či? Aha. Hamdo dosadan posto, neće to Hamdo nikad postat. Hamdo će trajat 38 godina kako puha u šumi i kako snima narod.
Da me posjeti, kako se zove onaj što mu je žena otišla? Pa koji, ima ih više. Onaj bolan. Ko je Ne opcovo? ovaj što ga ne smijemo spominjati. Ma naš. Koga? Ne ovaj što ga mi ne spominjemo i ne smijemo, nego ovaj. Na H. Hamid. Nije Hamid Babanović. neki dan njegovo ime moglo naumpast nikako. Znam da je na H, ali sve me vuče na Hamdiju. Ej, Hamide. A dobro, Hamid je odmah našao novu. Neću ti kaj mene ovdje jebar. Ja da ti budem neoženjen kaj. A ona tam na TikToku... Jesi to gledao na live-u možda? Jesam, mislim. Ne, gledao sam njih, ne, gledao sam njega i Handiju kako raspravljaju. A to ima kod Jugoslovena, što je on našao novu, pa on to prigleda. Pa bilo kod tebe to na live-u da si ti. Nije. Reagovao na Jugoslovena. Nije, sam vidio. To sam i propustio. Šta ti je da reći? Ja, ona tam na TikToku samo njemu principe nekakve udara neke pjesme. Nešto, mislio si ovako da neću moći bez tebe, ovako, onako. A s drugim čovjekom, a njemu se obraća. Majko me da. Zamisli ti tog halabuka. Osnovna škola, et. Ja. Tuš kompenzator. Imam. Pa kakva mu je ta nova? Radi ili ona? Ista, samo druge boje kose. Isto po TikToku se snima. Šta izbacit majčin sin? To je to. Trlam. Eto ja mogu ići. Imam Tičić, imam M16. Odo do broda da te čekam. Idi radi, idi ti. Moram ja naći pušku, Boga pita kad. Nema veze, moram i ovi čekat. Joj, sad će Q&A jebote na 400k. Ne ser, nisam to popio nešto. Pa eto, nakon godinu dana piše 398. Maš. Despa 1 eur, brate upalite mic da se čujemo, treba meni kompenzator. Falat na 1 eur. Imaš kompenzatora po mapi. Pa eto vidi. Jedino ako si ovaj Dragomir Despić. Viš, custom isto nisu loša ideja, ali nema vas.
Custome mogu bi ja napravit pa da vidim ima li nas. Ja sumnjam. Hm? Ma sumnjam, od Ajmo ovih 200, probat jednom. 250 čeka, ja mislim. Pa samo neke 250, reakcije. nije, 200 je hejtera, 50 čeka reakciju i 27 PUBG igra. Vidit ćeš kad napravim. Idi ti ovaj, ode auto, ajde. Aha, ajde. Jebem li ti jalje fotičecu debelu okruglu? Debelu okruglu? Ti si mali čovjek. Ti si čovjek. Ma mogu ja AI guru pokrenut custom sa 2 čovjeka, ali nije to to. A možda on misli da je 50 ljudi za PUBG na live, minimum. Aha, moguće i to. Ali najmanje jedno 200 njih, jedno 120 njih ima spreman screen recording, neću li ja šta reći, pa da mogu zloupotrijebiti, iskoristiti. Ti 120, 100 ih je ostavila jedna ili više žena. Koja analitika? Gledalaca. Debeli. Ovih 20 nije nikad nije oženilo. Šta hoćeš ti, debeli? Ma hajde ti ba. Ma hajde ti ba. A, ovdan gor da, hajmo se ovdan gor, u zapet. Još jedan, igrat ćemo još jedan. Možda još 2. Ja. Rekao Hajba, pa on ti je pisao tekst Tsunamiju za onu pjesmu Hajba. Hoćeš sira? Moj ostavljat, pojedi. SMG kompenzator ako vidiš. Godilo bi. Pa igraš? MP5K. Jesi to dobio skin pa... Nisam, ali ganjam ga. Jer draga mi je i puška i... Imam onih 5 šematika, neću da dajem na ovu M-ku. Treba sam je uzeo. Ja imam 7, a nam stoji ili 6 šematika. Šematiks. Evo i ova ima Lamborghinija. Also silver. Da ste kaj je gold, možda bi dobili i priliku. Da ste zadnji tajer, možda bi dobili priliku. Jer imajući ovog Lamborghinija i bivanjem zadnjeg tajera, ja bi znao dokle si ti došao i mogli bi komunicirat, a ne želim da se upoznajem ni sa kim novim ko je ispod toga. Znači, sirotinja od jebe.
Nije sirotinjo, nego neostvarene Pa osobe. šta sirotinja, pa mora ima Lamborghinija i Ter, jel? Mora biti ostvaren do mjere da to može uzeti da ga ne interesuje. I onda imamo o čemu pričat. A s ovom drugom vrstom stoke ja sam imao jedno 10 godina iskustava i ne treba mi to više. Ne treba meni to da ti meni dadneš, nego sam da potvrdiš da ti to možeš i imaš. Da. Ja. Ja imam Aston Martina, na primjer. Eto, možemo se družiti, ja se sa sirotinjom, ništa. Mislim u igrici, Balon. Ovo što vi imate Lamba, ja imam Aston Martina. Pa eto, imaš nešto. A uživo noge. A dobro, ti jesi zadnji tajer, to te vadi. To te vadi! Vadi mene, što sad tebe gledao kad je bilo 15 ljudi na Twitch. Jeste, tako je. To ne treba zaboraviti. I svi ti 15 ljudi. Ja ne zaboravljam kad mi je ovako neko upaljač krenuo da cigaru upalim. Samo mi je zbog tog žao što nema Šipovca, jer je Šipovac bio jedan od rijetkih koji je isto tu prisustvovao svaki put. Pa ne znam, Šipovac je Haman mislio da ćemo mi njemu pušit da bi on dalje bio tu. Ili samo Dadi. Ono jest Dadi bio bezobrazan što je uletio na njegovo mjesto. Ali nije to životni bezobrazluk radi kojeg ćeš ti ekipu napustiti, tako da... Hašira ubija. Hašira Ćamilova. A što si ti debeli Čojčić? A što si Čojčić ti debeli? Joj Smare, hoće ti biti dobar account kad počneš igrat. Lik u zgradi! Tu. Više njih. Više njih, ja. Nije sam. Oj. Nemoj. Ide Q&A na 4K. Mislim, ne bi išao da je ugašen kanal ostao, ovako ide. Zgrada preko crvena ima gore isto. Da. Tu. Moramo u zonu, ajmo lijeva. Možda nije ni dobro lijeva. Ajde, to nije. Desno ne meremo preko njive, nema šanse. Idemo lijepo u grad ući. Idemo tam. Ajmo tam vam, čekaj da te dignem da gledaš. Stan. Izlet ja u nekošeno. Ne mere više. Eto ovako gledaj. A to. Ovo je sad kritično radi drugih likova u gradu. Da. Eno leđa, GG. Evo lijek ispod. Imam kill. Hej, jebi ga. Dobro je, imam kill. Jel ko je preživio? Jest ovaj. Al neće nijem dugo. Neće dugo, ovdje. Neće. Jo. Sad će i njega ubiti. Sad će ga. I to vi što ne gleda, ovaj već otišao negdje nazad.
Džaba mi i kill kad... Eno ga. Eto ga uspio. Hej! Eto, gotovo Ismare, ubi ga. Ne da čupaj. Eto. Niješ im nadramiti. Aha, custom, ja, čekaj. Sustom. Hajde vidimo koliko vas ima. 50, ne bude ili nemoj džaba. Create. Ajde ti, i nek bude normal skroz ono. Sve normalno, samo sve Pa full. i bude i mijenjat ćemo šta god. Vista sustom. Šifra. Gledamo live. Mislim ja je live, a on gleda. Mapa je Rangel, FPP. Max players 100, team players 2. Create. Možeš ti mene invajtat odmah da ja idem pišem. Da. Samo moraš online staviti. Aj sad ću. Znači, pol godine sam bio offline, ali... Jebi ga. A sad da s džaba stavio jer neće ih biti toliko u customu. Ne, ali si, odu pišat. Šifra vam je dijasporac s malim slovima. Da vidimo. Revive time 1 sekunda. Nećemo to. Nećemo 1 sekundu, nek se dižu 10. Dijasporac šifra, red zona nema. Recall nećemo. Care package. Nek stoji 1. Dobro. Sponge. Adjustable. Haj ovako da ja to džaba ne gledam. Aha, debeli. Debeli. A što si ti debela ljefotičica okrugla? A što si debeli ti? Što si ti mali čovjek? Ne može. Može, ne može. Putine, gađaj. Putine. Kako ti rekneš? Putine, gađaj. Gađaj, Putine. Haj rec. Putine, gađaj. Nema nas za šaha. Lako ja ovo ukinem. Sam dok ovo podesim. Budem li džaba ovo vam pomjerao ove slajdere? Dobro se držite. Nema nas za šaha. Putine, gađaj. Znao sam ja da odovol nema ništa. Jel da nema? Confirm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fali vas još 40. Šta ba 10, 9, evo vidiš, nema gore piše u čošku. Šta praviš? Aha, PV. Dijasporac. Minut vas čekam i iksiram. Aj ti. Vista custom. Onaj pita kak se zove, a neće ni ući. Šta ti debala
Mihajlo Panić, boga mi uđe onaj što je pitao. Ma kako to, hajmo mi igrat. Ili ćemo startat s 11? A šta će stati, gubljenje vremena. Ništa, Onda radi Deli. FIFA igrat onda. Ajmo mi onda. Kaki vi? Kako to? Eto da, ne bude da nismo pokušali. Da ne bude da nismo šćeli. Ranked. Debeli. Džemale, moj Džemale, Hajde ti. Ma hajde ti vozi. Ne mogu tam igram. Kad završim doću. Dođem kad završim ja. Bozi, kola. Bozi koja? Nemoj ti. Ma sud ti. Sud ti. Gdje ima? Gdje? Gdje ima? A? Zovete mama tam. Dvije bronza s nama. Znači, 4., 5. game i dalje sve isto. Where the fuck Treći. are we? Evo, momak je Ma nemam sposoban, pojma. hoće na kontejnere. Ćemo military. Ajmo gleb. Još ako nam baci zonu. Možda i hoće. Vište, on nema smiraja, on mijenja ikone pina. On nema smiraja umjesto. Ali pazi grafikona live-a. Samo malo. Ako šalješ na Discord ne mogu sad vidjeti. Aj kasnije. Da vidiš pada Jer mi je- s reakcije na PUBG. Ne znam. S 800, 900 na 300. A ti ta vrijeme se penje. Fina. Very nice, actually. Otkud ti da moraš igrat u ova doba? Ja, Ja, tu. pa obično si po noći tu. Pa bude mi preko dana. Zas. I kad budem ti ono gledaš nešto, ja samo izađem s live-a i ako se prebaciš na PUBG ne vidim. Pa nisam se prebacio, sam reagovao.
Ali preću ja kasnije opet moram pogledat kod Senada na fejsu šta je izašlo u vezi ovog. I da vidim eto po YouTube-u i malo se još šta gleda danas. To ja, na primjer, volim gledat. A ne volim ovo seljadio, šta imam gledat ja sporca, majke? Pa znaš šta je, ja se ne bi fatao za njega da se ne radi o mass reportu više kanala. Ma, razumijem ja tebe, nego, znaš, nisam ja za toga. Jer evo viš, on ni sad ne odustaje, on i dalje, evo trenutno dok traje ovaj live, on ništa postigo, nije, on i dalje sjedi i reporta. Njemu je neko poslao onaj screenshot što su prije 10 godina naštimali u VF Source da sam ja napisao za Muhameda da je pedofil. Ja jedva čekam da mu pošalju što sam Vircu materi Vjeresovu. To mu trebate poslati da pobudali skroz. I on i dalje sjedi i mašta i radi to tam i djeluje. I kako ću, šta ću sjediti i gledat? Pa ne mogu. Napada mi firmu. Samo ti svoje, sad kažem. Nego nisam ja dužan, kontaš. Pa nisi dužan, gledaj, ja snimam što osjećam da moram i trebam. Pored ovog što hoću. Evo viš, na primjer, Elmedin je traju, Elmedina više nema ni na mapi. Tako ni jednog od ovih neće biti. Ali trenutno ima, pa se moramo pozabaviti. Čekaj, šta je s Elmedinom, jel on ništa radi u životu? Pokušavaju, evo, onaj reality. Nije, evo godinu dana pokušavaju ono što smo im odmah svi rekli da neće moći. Evo oni dalje sjede i pokušavaju. I ona još tu, znači? I ona nisu još razišli. Maj. Lako dok Memo zavrne pipu. A Memo neće iz principa da zavrne. Džemal Bungur postao član, ja. 6x. Imam. I sad je s obje žene koliko ja sam vidio. Joj, scene mi se pojebale u OBS-u, ona scena što reagujem. Nešto je se, kako sam update-o sinoć, OBS jebo mi update. Subhanallah. Zato sam morao sad gledat nakon, nije ništa nakrivljeno. Hvala ti Džemale na obnavljanju. Mene će se večeras to obnoviti, koliko ono bi? Boga mašćeni... 18. 18, 17 ili 18? 18. Bez sada ja gledao baš malo preulazio. Kompenzator trebali. Jok. Imaju 2 ovdje. 3. 4 kompenzatora u ovoj policiji, jebot. Pa kad više nisu prava stvar, sad ima ovaj masa. Yeah. Hello, Pazik. How the fuck are you feeling, Pazik? Idi peticiju potpiši, Pazik. Vidim koliko ima potpisa. Ti pravio nešto? Nisam ja pravio, nego sam šerovo da oni potpišu. Aha. 571. Iće to na 1000. Zašto? Da se zakon uredi za... Čekaj, zašto? Apel za hitnu izmjenu i dopunu krivičnog zakona u vezi registra, valjda, pedofila. Pedophiles. Ja mogu ići, imam sve. A, di ćeš?
Pa eto, znaćemo, za 2 minute i 22 sekunde vidio sam kad sam pogledao da je toliko. Ovo s ti naštimo kad ćeš me pitat, da bi ja ugledao broj. 100% bilo. A ti nisi ni svjesno da su to neki anđelski brojevi. Sve. Nije to uopšte ono kao porez, toliki bio, nego anđelski brojevi. The tax. Šta ti misliš o ljudima koji vjeruju u numerologiju? Ne znači horoskop, nego numerologija. Mislim da nisu dovoljno edukovani o svijetu, nego su se češće susretali sa tim pričama dovoljno puno i dovoljno dugo da bi povjerovali u to. I sad, možda kad bi im čovjek i predstavio drugu stranu, oni bi se naljutili na njega i krenuli ga mrziti. Ako to inače biva. Tako isto i sa horoskopom, a u mom privatnom životu i sa religijama. Meni je to otprilike isto, religija i horoskop, otprilike isto. A ne, prošao. Ali vidi, ja ne tjeram tebe da misli, ja kažem da možda griješim. To je fora, ja privatno to mislim za sebe. Da li ove kupit? Hoću tebe kupit? Majuk. Ništa neću, onda hoću zeleno. Jel tebi treba išta? Ništa. Pozdrav Mladene, pozdrav. Danas smo trojica u kolima ako hoćeš. Ti voziš? Ja. Ajde. Jer ja imam flare, da mi ga ispaliti. Zato mi se ne ide daleko. Možemo mi otići do mosta. Dršće mu ruka, pripomješća bombu i smog stalno. Jesu li bronze? Jako isu. Oče je da ovi momci igraju kantera puno, pa zato, jer u kanteru kad igraš stalno u ruk, tako. Nešto uzimaš. Boga, moramo preći most. Hajde, možemo na onu kuću onda. Da. Znači zona je i vidi avion kako ide. Popao zone avion prošao. Pa ja sam primijetio zona stalno leti na crtu aviona. Neđe krug se stvori tako kako je avion išao. Pa vjerovatno u rankedu to i treba biti tako. Stani njima, možda oni hoće li Pa ja ću stati ovdje svejedno. Pa pucam. U šumarku skrivenom, međe da je mali dom, pomičaki lete, pogledajte. Neki ljudi opasni ko zmaje. Jo, jedno drop tamo. Ja. Odakle smo došli, spada? Idi, nema niko. Idi, Jes. i ne brini za mene. On sad spao, ne vidi ja njega. Pa jebi ga, možda je u vodu vidi. Evo ga, van. Ne, seri, na most, spao na ove stepence. Aman. Ovo sam osjećaj da je dalje. Ja isto, kontam da nisu dva možda. A eto i pozvani pada, uzmi ga ti tam. Gdje pada? Pa ja pozvam. Tvoj, ne seri. Ja. Saši tu mene MG u tebe AV. Ej, on dok padne ti ćeš i doći.
Jes majke, mi gledaj ovo, majke, čest pao. Groza, Grozna bil ti puška. volio? Pa nemam supresor. Idi i ne brini za mene. IP90. Ej, jebe. Rekao si da uzmem. Uzmi. Ako hoćeš da ti dam, ima ovdje supresor AR pa ponesi grozu, ali već si otišao od nje, jel de? Da. Ništa onda. I Bela je što mi sad nemamo auto za 4, ostalo iza. There is no need for that, hajmo pješati do ovdje. Veliki pozdrav za gospođu Edinu s KZ. Imaš li još koji link da se potpiš? Pa nema, jedan je, šta će ti više? Ne. Boga mi pucaju ti gore, hajde sjed. Eno tam još jedan drop. Ali imaju tu ljudi. Ne, evo ga vam, vidiš, 350. Aha, pa bili su tu, ja mislim. Uzeti. Viš da uzeti. Na tim kućama imaju, pucali su. Ali možemo mi u šumu prići, easy. Ma idemo malo dublje. Spot. Sekunda da me ubije. Ispred nas blizu. Iza drveta ovdje, na mom plinu tašta. Titan, hej jebem ti čitersku familiju. Još i ovi padoše, ne ja. Joj, majko medena. Hajmo još jedan. Mam toliko volje imamo, ja mislim, Tačno obojica, ali kad toliko. je skupimo. Tačno toliko imam. A i za taj jedan nemam čitave, nego je tako da kliknem red. Pa sad kažem, kad je skupimo ja i ti, imamo jednu. Imamo jednu volju. Dobar Zen browser. Ja sam uvijek dobre stvari koristio. Jes vas lijepo vid 225 jebote. I to na pub. A jes vas fajn vid. Ne vezi što su 100 hejteri. Moram na alt. I nama isto lijepo tebe vidjeti. Eldin, eto vidiš da sam na primjer izgorio, mogao se sad u crno-bijelom ono objavljivati. Hej, jes bio to čovjek. Ono, stavljati one emoji, ono da ti je žao da plačeš. Eto, mogu Opet nam isti.
O, duše naš. Ja odo pokola i odo opet u militari. Odnosno u repnoju odo. Ja neću. Moramo se mi jednom razdvojiti. Ajmo se jednom razdvojiti da vidimo šta će biti. Zar sam na dvoguzu spao? Nije dvoguza nešto na što se spane, nego nešto što se konzumira ako ti ugodno. Jesi vidio zastave, Ramiću, kolika je? Što se vi... Jedno 7 struja vjetrova ono upravlja. Samo ti glasaj, Basivity. Meni je dobro, a tebi isto ako je dobro, ti glasaj. I'm going to the boat, you know. Milta ima, i to jebo me svakako nisu stream snajperi, onaj crveni parašut mi poznat. Subhanallah. Ja imam, evo 3 čovjeka idu sa mnom. Zona je Bože! Evo ekspedicije sa bandažama. Ja sam i u... Ne možeš izaći ovdje, o jebote, arhitekta. Sad se sećam cveto, šta sve vide. Cis. Evo imam ja flare. Imaš? Flare.
Ovaj je završio gore, zeleni. Gdje? Aha, Sa mnom, skoro. pa došao. Nema banda G. Sad mi je famas. A? Ja, ali hoću malo gledati YouTube. Pravi ti jelo? Pravim, bit će gotovo. Pa ovdje ću ja. Ovdje ću pa ću gledati YouTube još malo i onda ću završiti. K je Q&A, uzet ću. Na Facebooku Q&A, 10 pitanja s najviše lajkova će dobiti odgovore. To ti je tradicija na ovom kanalu. Ko te puca? Sam mrtav, GG. ali sam kriv, očan odrp. Možda i nisam. To se. Ja krećem. Sad se sećam cveto. Brat ne odostaje. Edin. Kakav Edin? Edin je neki Soylent. Edine, majku ti jebem. Ako slušaš. Ako ne slušaš, jebem ti isto. Samo ne čuješ. Al ne čuješ, ja. Zaglavila Mili, pošto je godinu dana ovaj reportu, pa... Onaj... Ja sam znao da se dešava to, sam nisam znao da to on radi. Ništa vi ste odoja, pošto se jedu za njih. Eto, haj. Ajde.
Brod, evo ti da, evo, radit će sad jače. Veliki pozdrav za tebe, Lucky. Lucky Luke. Umrije Srb, ej, Coa, brat, jebe mu, Coa, pomrijeste. Ajde, ima neki sljedeći live. Hej, kamen, ja mislio eno ga motor, dobro je. Hej, ja mislio kola, ono kamen. Napravimo malo više sranja. Aha. Where the fuck do you see them?
We don't have the fucking zone. Porta beše cveto zatvorena, a dečica polegana. Majku ti jebem. Oj, momak se zasmuku. We have to go to the zone, guys, you know. Šesto 7 glasova, neke, fino. It's very nice, actually. The motorbike, actually. Straight ahead, there's people behind that little witty man. Edin Z, Jesse Edin and Mike. Right. Jebem li ti familiju čitersku pičku? To bi bilo to. 5-6 gameova i dalje sve isto. Ne vrijedi dalje igrat.
Ajde da vidimo šta ima na Facetu, pa da se ide. Where the fuck is my display capture? Display capture. Okay. Move it fucking over there. Thank you. And u stvari na Face-u to već ima. Jest, još bolje. GG. Face. TV. Videos. Otkazuju se saradnje sa Muamerom Kasumovićem, to nas interesuje. Interesuje nas ovo. I interesuje nas rekonstrukcija. Ajmo redom. Pa da se to ide. Sve više kolega Muamera Kasumovića otkazuje saradnju s njim, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u njegovoj Crnoj Gori. Malo je reći da je javnost zgrožena. Reakcije ne prestaju ni danas, a mnogi su u nevjerici informacijom da se za bludničenje nad maloljetnikom može otkupiti kazna zatvora. Pedofilija ne samo da je krivično djelo, pedofilija je ljudsko, moralno dno ispod kojeg nema dalje, poručila je Duška Jurišić, zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice. Reakcije BiH javnosti nakon vijesti da je glumac Muamer Kasumović osuđen na godinu zatvora za bludne radnje nad maloljetnikom, te da je tu istu kaznu zatvora otkupio za 36.500 konvertibilnih maraka, ne stišavaju se ni danas. Vijest o presudi poznatom glumcu izazvala je lavinu reakcija, ali i pitanja o zakonskim rješenjima. Neko je u pravosuđu procijenio da je za slobodu nakon bludničenja nad maloljetnikom potrebno platiti iznos koji ljudi koriste za preuređenje stana, kao majka, ali i aktuelna i dugogodišnja borkinja za ljudska prava. Jasno i nedvosmisleno poručujem da zločini nad djecom nisu prekršaji koje možeš riješiti parama. Opravdana je uznemirenost javnosti, pogotovo što se promašaji pravosudnih zvaničnika koji za posljedicu imaju uništavanje ljudskih života često ponavljaju. Sada kada se javljaju žrtve, jasno je još jednom da je povjerenje u pravosuđe na najnižem nivou. Pedofilija ne samo da je krivično djelo, zločin i to nad djecom, pedofilija je ljudsko, moralno dno ispod kojeg nema dalje. Ovakve stvari se dešavaju kroz historiju i nije prvi put, samo što je sada izašlo u javnost. Mi smo područje koje je pod transgeneracijskom traumom. Vjerovatno su još devijacije pojačane i reakcije javnosti su takve kakve jesu. Žao mi je ako bi ovaj čin priznanja momka poslije održane predstave ostao samo na prepiskama na društvenim mrežama koje postaju relativizirane, jer mi smo društvo koje reaguje jednako na smeće na ulici, na postavljanje određenih spomenika i na nekakve nebitne stvari u društvu, a ovo je zaista ozbiljno. Da je sistem radio, da je lista seksualnih prestupnika postojala, da ne postoji mogućnost otkupa zatvorskih dana za takvo djelo, sasvim sigurno ne bi bio pozvan na casting za seriju Princ iz LA. Za njega sigurno neće biti mjesta u glumačkoj ekipi naše serije, ali pretpostavljam i drugim projektima jer tako misle i ostale kolege. Po mom sudu pogriješio je sud koji je vodio postupak. Cypher izjavio gdje se nalazi Muamer, nek se nalazi gdje hoćeš, šta mene, tu ni sad dijasporac pa da me interesuje lokacija nečija. Nije trebao dopustiti, nije smio dozvoliti da se ovakvo jedno gnusno kazneno djelo riješi na ovakav način, odnosno da izvršitelj tog kaznenog djela otkupi utvrđenu vremensku kaznu. Zbog toga je konačno vrijeme da se izmjenama zakona definira koja krivična djela ne podliježu institutu otkupa. Saznao sam o ovoj užasnoj situaciji iz medija i najblaže rečeno šokiran sam. Drago mi je da je mladić koji je žrtva progovorio, jer ovakvi zločini moraju biti oštro kažnjeni, a žrtvama pružena svaka moguća podrška. Svaka saradnja sa njim je prekinuta, a Omo teatar rasformiran. Šok
iskrena osuda, a otkazivanje saradnje je jedina moguća ispravna odluka. Nisam se čuo sa njim, ne znam gdje je, samo smo ugasili predstavu i završili s tim za sva vremena. Informacije koje dolaze do javnosti samo su vrh ledenog brijega, jer pedofilija kao poremećaj seksualne preferencije karakterizirane trajnim seksualnim sklonostima prema prepubertetskoj djeci je daleko više prisutna nego što pretpostavljamo. Osobe koje imaju ovu vrstu poremećaja jako je teško detektovati prije nego se djelo počini. Posljedice seksualnog zlostavljanja djeteta mogu biti veoma ozbiljne i dugotrajne. Kolege glumci se ograđuju, da ima šta se U masi vijesti iz svijeta, a u predizbornom haosu, ipak u prvi plan izbija afera, pedofilija, bludničenje. Najveći broj reakcija, vijesti. U toku CD-a mi ćemo ovu temu tematski obraditi opet. Sada prvo reakcije, najviše onih koji su iza tog esnafa, režiseri, scenaristi, glumci, producenti. Sinoć smo ko zna koji put pitali NATO, tražeći reakciju, a šta NATO kaže NATO? NATO se danas oglasio, pišu, citiram, naporno smo radili u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu. Nećemo dozvoliti da se taj rad ugrozi. Općinski sud Sarajevo potvrdio da je glumac Muamer Kasumović 14. novembra 2023. godine za 36.500 konvertibilnih maraka platio godinu zatvora na koju je bio osuđen zbog bludnih radnji nad maloljetnikom. Tužilaštvo kantona Sarajevo uložilo žalbu na ovu presudu, konkretno na visinu izrečene kazne, no sud njihovu žalbu odbio. Zbog slučaja Kasumoviću u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuta inicijativa ukidanja mogućnosti otkupa kazne za bludne radnje nad maloljetnicima, potvrdila zastupnica SDP-a Lana Prlić. Iz naše stranke također zahtijevaju oštrije kazne kada su u pitanju ovakva krivična djela, istakao Dragan Mijoković. Rediteljica Jasmila Žbanić poručila da Kasumovića nije štitio njihov ceh, već pravni sistem. Sudija ili sudinica koja je omogućila da pedofil hoda i radi slobodno, našu je djecu svjesno stavila u opasnost, istakla Žbanić. Umjetnost pozorišta je kreirala ambijent da žrtva progovori, da nas kao društvo suoči koliko je kazneni zakon šupalj za tako gnusne zločine poput pedofilije, gdje počinilac može kupiti slobodu, a žrtvi ostaviti trajnu traumu, kazao Dino Mustafić. Šokiran sam kao i većina javnosti, otkazat ćemo montažu serije Halo taksi u kojoj je Kasumović trebao biti protagonista, poručio Feđa Isović. Svi smo zgroženi, ja sam zgranut i zgađen, nema dovoljno riječi da se opiše koliko je to jedna užasna stvar, to je zločin, mi smo na strani žrtve, poručio direktor Sarajevo Festa Haris Pašović. Mislim da poslije saznanja o slučaju Kasumović niko nema pravo da se pravi ni lud ni zbunjen, normalan se svakako ne može biti poslije presude, poručio BH glumac Nermin Tulić. Iz NATO-a Bosne i Hercegovine poručili da je njihovo opredjeljenje za našu zemlju i za Zapadni Balkan čelično. Naporno smo radili u proteklim decenijama da bismo uspostavili mir u svakodnevnici, da vidimo napredak za svakoga ko živi na Zapadnom Balkanu za sljedeću generaciju. Nikada nećemo dozvoliti da se ovaj naporan rad preokrene, poručeno iz NATO-a Bosne i Hercegovine. Općinski sud u Sarajevu donio rješenja o prodaji imovine radiotelevizije Bosne i Hercegovine u Sarajevu zbog duga prema Evropskoj radiodifuzijskoj uniji u iznosu od 16 miliona maraka. Ročište za prodaju održat će se u zgradi Općinskog suda u Sarajevu u srijedu 25. septembra. 3 osobe uhapšene zbog jučerašnje pucnjave u sarajevskom naselju Hrasno, za jednog muškarca. To nas trenutno ne interesuje. U epicentru pažnje je pedofilija. Novinari koji intenzivno istražuju ovu temu su u zabuni. I meni je teško kako da vam objasnim nešto što na izgled prosto, ali ipak nevjerovatno. Naša Helena Javor je shvatila, a i kolege iz raporta, da osoba, mladić, koji je nakon jedne pozorišne predstave u Sarajevu ustao i optužio glumca za pedofiliju, nije ista žrtva, osoba, sada mladić, tada dijete, zbog kojeg je presuđeno Kasumoviću. Dakle, jedna žrtva je javno pred publikom optužila
Kasumovića, to su mediji objavili, a zbog druge žrtve Kasumoviću je presuđeno na sudu. U prijevodu izgleda da nije bila samo jedna žrtva, već dvije. No, sudu je prijavljen i presuđen samo jedan slučaj. Kolege iz raporta su iz suda dobile potvrdu da nema drugih presuda. No, nakon što je jedna osoba javno progovorila, druga osoba se javila raportu i ispričala šta se zapravo desilo. To je ono naše pitanje od sinoć. Šta je u praksi suda pravna kvalifikacija i optužnica koja glasi bludničenje? Kako sud još nije odgovorio, oglasila se ta žrtva iz te presude i ispričala šta se i kako desilo. Evo. Draga Hanifa, kako dobro kuhaš. Ja sam odrastao na seriji Ludzbun je normalan i njega sam odmah prepoznao i bilo mi je drago da ga vidim uživo. Sjedili smo i on mi se obratio. Pričao mi je o tome kako se snimaju serije, o kamerama, kako se postavljaju za određene scene. A ja sam htio upisati Akademiju scenskih umjetnosti, pa mi je sve to bilo zanimljivo. U jednom trenutku tiho mi je šapnuo na uho: koliko puta dnevno masturbiraš? To pitanje me iznenadilo, ali mislio sam da je to neka muška priča. U tom trenutku nisam ništa pomislio. U jednom trenutku predložio mi je da se izmaknemo i odijemo negdje na kafu da pričamo o kamerama, o snimanju serija. Poziv sam prihvatio, ne sledeći na to da bi mogao biti ugrožen ni na koji način. U jednom trenutku govorio mi je lijep se, davao komplimente, pitao da li sam gej. Potom je Kasumović kazao da ide u WC pišati. Bio sam zbunjen. Skoro sam zablokirao, nisam reagirao u tom momentu. Ubrzo je došao moj otac s prijateljem po mene da idemo kuće. U auto je sjeo i Kasumović. On i ja smo sjedili na zadnjem sjedištu. U jednom trenutku Kasumović je uzeo moju ruku i stavio je na svoj penis, dok je svoju ruku stavio na moj spolni organ. Ja sam se zaletio. On se skroz izmakao iza sjedišta moga oca kako ga on ne bi vidio i rukom pokazao da šuti. Šutio sam u šoku. Nakon svega mi se javio što me dodatno šokiralo. Poslao mi je poruku koju je pitao da li sam lijepo spavao. Jesi mu se svidio, jebote? Sljedećeg jutra sam otišao kod psihoterapeutkinje koja me saslušala i savjetovala da ispričam roditeljima sve što se desilo. Roditelji su sve prijavili i počelo je suđenje. Tokom suđenja u jednoj prostoriji ja sam davao izjavu, a on je u drugoj bio. Jednom je on navodno pogriješio salu i ušao u prostoriju gdje sam ja bio. Poslije toga sam ga 2 puta vidio. Normalno hoda, živi, kao da se ništa nije desilo. Drago mi je da je dobio kaznu, ali s druge strane opet slobodno hoda. Ništa, slobodno hoda dok ne naide na harambaš. Dalje ćemo izvještavati o ovim situacijama kako se budu razvijale. Ja odo večera da mi se ne ohladi, a vi hajte svojim putem. Hvala na gledanju i laka noć. Evo vam jedan miks od minuti po za kraj.